بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الذي خصصناه لشرح درس من دروس اللغة الفرنسية في إطار الاستعداد الجيد لمباراة التعليم. إذن درسنا اليوم هو لا سوبورديناسيون. إذن غادي نحاولوا نعرفوا شنو هو لا سوبورديناسيون، شنو هما الأنواع ديالو، إمتى كنستعملوه. ألوغ دائما en commençant par la définition دائما كنحاولوا نعرفوا شنو هو لا سوبورديناسيون بسؤال qu'est-ce qu'une subordination. ما هو subordination? Alors, une conjonction de subordination غادي نبداو بهذا السؤال هذا. Qu'est-ce qu'une subordination? Alors, une conjonction de subordination est un mot. هي واحد الكلمة أو لا واحد المجموعة من الكلمات. Très bien. Alors, une conjonction de subordination, ماشي de coordination وإنما de subordination, est un mot ou un groupe de mots invariable. C'est quoi invariable? C'est-à-dire qui ne change pas, reste invariable. L'axe ديالها هي variable qui lie وكيربط une proposition subordonnée à sa proposition principale. مفهوم؟ إذن une conjonction de subordination est un mot ou un groupe de mots. إذن subordination ممكن نلقاو كلمة واحدة، ممكن نلقاو واحد المجموعة من الكلمات، جوج ولا ثلاثة. invariable بمعنى راه ما كيتغيرش، qui lie une proposition. قلنا في الدرس السابق لا proposition راه une phrase اللي فيها un seul verbe راه كتسمى une seule proposition. c'est une phrase simple. ملي كنلقاو dans une phrase un seul verbe إذن فيها un seul proposition. ملي كنلقاو une phrase فيه deux verbes alors هذه الفراز فيها deux propositions, alors c'est une phrase complexe. La phrase اللي كنلقاو فيها une seule proposition c'est une phrase simple. La phrase اللي فيها deux propositions c'est une phrase complexe. Alors une proposition subordonnée à sa proposition principale. alors هذا هو التعريف ديال السوبورديناسيون. غنشوفوا واحد ليكزامبل اللي فيه subordination. Alors j'espère qu'il viendra. J'espère qu'il viendra. Alors dans cette phrase, la conjonction de subordination هو que. Alors هذا هو la subordination. Alors لي شنو كيربط ليا؟ كيربط ليا دو بروبوزيسيون هنايا، يعني ربط ليا هاد ها ان سول بروبوزيسيون، ها دوزيام بروبوزيسيون viendra. J'espère première proposition, il viendra deuxième proposition. alors هنا لي هنا لي quoi? لي la proposition subordonnée il viendra et sa proposition principale j'espère. alors il viendra هو subordonné proposition principale. proposition عنده العلاقة بلو verbe كما قلت لكم le verbe et proposition principale et ouais j'espère.
يعني dans cette phrase il y a deux propositions subordonnées. فهم؟ alors غادي نشوفوا دابا الانواع ديال les conjonctions de subordination. alors on distingue les conjonctions de subordination simple et les conjonctions de subordination complexe. alors on a جوج ديال subordination. on a subordination simple et subordination complexe. غادي نعرفوا امتى كيكون عندنا subordination simple امتى كيكون عندنا subordination complexe. alors on va voir les exemples. alors les subordinations simples sont formées uniquement d'un seul mot. alors كاع les subordinations اللي فيهم un seul mot كيتسموا les subordinations simples. بحالاش عندنا que, quand, si, puisque, comme, lorsque, quoique. alors هادو كاملين هاد السبعه الاولانيين كيتسموا لي subordination simple. علاش؟ لان كيتكونوا من كلمه واحده. alors عندنا que, quand, si, alors quand, si, puisque, comme, lorsque, quoique. alors هاد السبعه هما les subordinations simples parce que elles sont formées uniquement d'un seul mot. عندنا سبعه. il n'existe que 7 mots. دابا غادي نشوفوا les subordinations complexes. complexe بمعنى composé sont formées de plusieurs mots. يعني ما فيهاش كلمه واحده فيها بزاف د الكلمات وهما هادو. alors que, parce que, depuis que, avant que, bien que, c'est bien que, à moins que, à de telle sorte que, etc. ممكن نلقاو plusieurs subordinations complexes بمعنى فيهم بزاف ديال الكلمات ما فيهمش غير وحده. غنشوفوا un exemple ici. Veux me remettez votre feuille de copie quand vous aurez fini. Veux me remettez votre feuille de copie quand vous aurez fini. alors dans cette phrase la conjonction de subordination هو quand. هنا c'est une subordination simple parce qu'il se compose d'un seul mot. quand. alors dans cette phrase quand est une conjonction de subordination simple parce que formée d'un seul mot. on va voir deuxième exemple. il s'ennuie depuis que son ami est parti. là, depuis que est une conjonction de subordination complexe formée de deux mots. depuis et que. عندنا كلمة depuis عاد حداها que. alors il est formé de deux mots. très bien. et هذا هو نهاية الفيديو وإلى فيديو آخر إن شاء الله تعالى. وكنتمنى اللي شاف هذا الفيديو ما ينساش يدير واحد جيم لا لشيء الا ويدير واحد المشاركه ديال هذا الفيديو مع اصدقائه لا لشيء الا لتعم الفائده.